Hello, good morning, students. How are you today? I hope all of us are very well, stay healthy, and keep spirit. Welcome back with Teacher Lau again in this maths online class. We are going to study maths, so please get ready to study it. If you are ready, so you can take your maths textbook so that we can start to learn maths right now. Alright, please open your maths textbook page 99. Our lesson is about chapter 12, measurement. Repeat after me. Measurement. In bahasa Indonesia is pengukuran or ukuran. Okay? So, let's see the picture page 99. Mari kita lihat gambar halaman 99. So, what can you see in the picture? Apa yang kalian lihat pada gambar itu? Oke, some of them are animals. Beberapa dari mereka adalah binatang. So, let's read this question. Which snake is the longest? Ular yang manakah yang paling panjang? Oke, so the longest is paling panjang. Nah, dalam pembelajaran ini kita mempelajari yaitu ukuran panjang, berat, dan kapasitas. So, anak-anak semuanya harus tahu membandingkan ukuran panjang, ukuran berat, dan ukuran kapasitas yang harus kita pelajari hari ini. Oke. So, next page 100, selanjutnya halaman 100. Comparing lengths. Repeat after me. Comparing lengths, membandingkan ukuran panjang by using describing words, dengan menggunakan kata-kata perbandingan. The describing words are longer, longest, as long as. And then the second one, short, shorter, shortest. Okay? So, you have to know describing words. Kalian harus tahu kata-kata perbandingan. Okay, let's take a look this picture. Look at the 4 pencils below. Lihat pada 4 pensil di bawah ini. Pensil A, B, C, and D. Pensil A is long. Pensil A panjang. Pensil B is longer than pensil A. Pensil B lebih panjang daripada pensil A. Pensil C is the longest pencil. Pensil C adalah pensil yang paling panjang. Pensil D is as long as pensil B. Pensil D sepanjang pensil B, atau pensil D sama panjang dengan pensil B. And then next, now look at these 3 crayons. Dan sekarang lihat 3 krayon ini. Crayon A, B, and C. Crayon A is short, crayon C is shorter, crayon B is the shortest. Crayon A is short, crayon A pendek, crayon C lebih pendek, crayon B adalah krayon yang paling pendek dari krayon yang ada. Oke, do you understand, students? Mengerti ya, anak-anak? Next, page 101, halaman 101, estimating and measuring lengths. Repeat after me. Estimating and measuring lengths. In bahasa Indonesia, memperkirakan dan mengukur panjang. We can use objects to measure the lengths of other objects. Kita bisa gunakan benda untuk mengukur panjang dari benda yang lain. Here are some example of objects that can be used. Di bawah ini adalah contoh benda yang bisa kita gunakan. Rita and Tom measure the length of the bag shown using different objects. Rita dan Tom mengukur panjang tas yang ditunjukkan dari berbagai benda yang berbeda. Rita uses the pencil while Tom uses paper clips. Rita menggunakan pensil,
di mana Tom menggunakan klip kertas. Let's see the picture of the bag. Mari kita lihat gambar tas tersebut. Oke. So, they measure the length of the bag. Mereka mengukur panjang tas dengan menggunakan benda yang berbeda. Nah, perhatikan apa yang mereka gunakan. Nah, benda pensil dan paper clips. Oke? Nah, di mana ukuran tas itu sama dengan 3 panjang pensil, ya. 3 panjang pensilnya. Dan selanjutnya kalian bisa lihat yang di bawah. Look at the 2 pieces of string. Which string is shorter? Lihatlah 2 piece, ya. 2 piece tali. Tali yang manakah yang yang lebih pendek? And berapa banyak dia, ya, benda yang diukur? We can see string A. Tali yang A ukurannya sama panjangnya 7 uang logam. Sedangkan string B, tali yang B, ukuran panjangnya ada 4 uang logam. Oke, to compare the length of 2 objects, we need to measure them using the same object. Untuk membandingkan panjang kedua benda, kita membutuhkan untuk mengukur mereka dengan menggunakan benda yang sama. 1 coin stands for 1 unit. String A is 7 units long. Tali A adalah panjangnya 7 unit. String B is 4 units long. Tali B adalah panjangnya 4 unit. String B is shorter than string A by 3 units. Tali B lebih pendek daripada tali A dengan 3 unit. Next, page 102. Comparing masses. Repeat after me. Comparing masses. Membandingkan berat by using describing words, dengan menggunakan kata-kata perbandingan. Students, what are describing words that we learn here? Nah, anak-anak, kata-kata perbandingan apa yang kita pelajari di sini? Take a look this. Mari lihat. The describing words are heavy, heavier, and heaviest. Heavy berat, heavier lebih berat, heaviest paling berat. Let's take a look this picture. The papaya is heavy. Papaya tersebut berat. The pineapple is heavier than the papaya. Nanas tersebut lebih berat daripada papaya tersebut. Okay, the second picture. Gambar yang kedua. Okay, so you can see that picture, right? The watermelon is heavier than the pineapple. Semangka tersebut lebih berat daripada nanas tersebut. The pineapple is heavier than the papaya. Nanas tersebut lebih berat daripada papaya tersebut. So, the watermelon is the heaviest. Jadi, semangka tersebut adalah yang paling berat. Okay, do you understand, students? Okay, I hope all of you already understand what I explained just now. The last describing word is as heavy as. Take a look the picture there. And then let's read. The pineapple is as heavy as the bag of apples. Nanas tersebut seberat sekeranjang apel tersebut. Oke, sama dengan apel tersebut sama beratnya dengan sekeranjang apel tersebut. Oke, do you understand, students? Mengerti anak-anak? And then the last picture, yang paling bawah, gambar yang
paling bawah. Okay, so you can see that picture. Okay, and then let's read the sentence there. Mari kita baca kalimat tersebut. The basketball is light. Bola basket tersebut ringan. The tennis ball is lighter than the basketball. Bola tenis tersebut lebih ringan daripada bola basket. The beach ball is the lightest. Bola pantai tersebut adalah bola yang paling ringan. Okay, so do you understand, students? Mengerti anak-anak? Next, page 103. Selanjutnya halaman 103, estimating and measuring masses. Repeat after me. Estimating and measuring masses. Let's read together. Min wants to measure the mass of her parcel. Min ingin mengukur berat parselnya. She uses 1 to stand for 1 unit. Take a look the picture there. Lihat gambar di sana. Okay, and then let's read. The mass of her parcel is 5 unit. Nah, berat parselnya sama dengan berat 5 unit benda tersebut. Okay, so we can say the parcel is as heavy as 5 cans. Nah, berat parcel tersebut seberat 5 kaleng tersebut. Now, look at the pictures. Sekarang lihat gambar-gambar tersebut. Which gift box is heavier? Kotak hadiah yang mana yang lebih berat? By how much? Dengan berapa banyak? Okay, take a look the pictures there. Lihat gambar di sana. 1 stands for 1 unit. Okay, the mass of the purple gift box is 10 units. Okay, berat kotak hadiah berwarna ungu sama dengan 10 unit. The mass of the green gift box is 16 units. Nah, berat kotak hadiah berwarna hijau sama dengan 16 unit. The green gift box is heavier than the purple gift box by 6 units. Kotak hadiah berwarna hijau tersebut lebih berat daripada kotak hadiah yang berwarna ungu dengan 6 unit. Next, page 104. Comparing capacities. Repeat after me. Comparing capacities. Membandingkan kapasitas by using describing words. Dengan menggunakan kata-kata perbandingan. The describing words are hold more, larger capacity, hold less, smaller capacity. Hold more in bahasa Indonesia menampung lebih, larger capacity, kapasitas yang lebih besar, hold less, menampung lebih sedikit, smaller capacity, kapasitas yang lebih sedikit. Okay, do you understand, students? Mengerti anak-anak? Let's read the sentences here. Smarty has a paste and a fish bowl. Smarty memiliki sebuah pot dan semangkok ikan. He fills up the paste with water. Dia mengisi pot tersebut dengan air. Then he pours all the water from the paste into the fish bowl as shown. Kemudian dia menuangkan air tersebut dari pot tersebut ke dalam mangkok ikan tersebut. Take a look the pictures. The fish bowl can hold more water than the paste. Mangkok ikan tersebut bisa menampung lebih banyak air daripada pot tersebut. We can say that the fish bowl has a larger capacity than the fish. Kita katakan bahwa mangkok ikan memiliki kapasitas yang lebih besar, lebih banyak daripada kotak tersebut. We can also say that the paste can hold less water than the fish bowl. Kita katakan juga bahwa
Pot tersebut menampung lebih sedikit air daripada mangkok ikan tersebut. So the vase has a smaller capacity than the fish bowl. Jadi pot tersebut memiliki kapasitas yang lebih sedikit daripada mangkok ikan tersebut. Mengerti anak-anak? Next, page 105. Selanjutnya halaman 105. Estimating and measuring capacities. Repeat after me. Estimating and measuring capacities. Memperkirakan dan mengukur kapasitas. Let's read the sentence below. The teapot below is full. Rita estimates that the teapot holds 5 cups of tea. She puts out 5 cups and starts pouring the tea into the cups. Oke, ceret tersebut di bawah ini full dengan teh. Rita memperkirakan bahwa ceret tersebut menuangkan 5 cangkir teh. Dia menaruhkan 5 cangkir dan memulai menuangkan teh tersebut ke dalam cangkir tersebut. Oke, you can see the picture there. Kalian bisa lihat gambar tersebut. To estimate means to make a guess. Untuk memperkirakan maksudnya untuk membuat sebuah penebakan, ya, tebakan. After pouring, she sees that the teapot fills about 4 cups with tea. Setelah menuangkan, dia melihat bahwa ceret tersebut terisi sekitar 4 cangkir teh. Let's see the picture there. Lihat gambar tersebut. We say that the capacity of the teapot is about 4 cups. Kita bisa katakan bahwa kapasitas ceret tersebut sekitar 4 cangkir. Min has a kettle of tea. Min memiliki seceret teh. She pours all the tea from the kettle into a few cups as shown below. Dia menuangkan semua teh tersebut dari ceret ke dalam beberapa cangkir-cangkir yang ditunjukkan di bawahnya. So, let's see the picture. Lihat gambar tersebut. The capacity of the kettle is about 7 cups. Jadi, kapasitas ceret tersebut sekitar 7 cangkir. And then, the kettle has a larger capacity than the teapot. Nah, ceret tersebut memiliki kapasitas yang lebih banyak daripada teapot tersebut, daripada ceret yang kecil tersebut di atas. Oke, anak-anak, mengerti ya? Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang measurement, pengukuran. Oke, dengan membandingkan ukuran panjang, berat, dan kapasitas. Semoga anak-anak di rumah mengerti pembelajaran hari ini. Sampai di sini anak-anak, pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan see you anak-anak.